अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। वो वो पता नहीं ये कैसे जल गया। महीन ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कोई एक काम बता दो जो तुम ढंग से करना जानती हो। ये कहकर वो उसके सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया तो वो बेवकूफों की तरह उसके चेहरे को देखने लगी। अब वो उसको क्या बताती, उसके सारे काम तो वही करती थी और प्रॉपर तरीके से करती थी, मगर जानती थी कि अगर ये जवाब दिया तो फिर से शामत आ जाएगी, इसलिए खामोशी से उसके चेहरे को घूरने लगी। ओ हेलो मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरसलान खानजादा ने उसके सामने चुटकी बजाई तो वो जल्दी से होश की दुनिया में आई। अरसलान साहब से माफी मांगना उसे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगता था। मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है, उसने निगाहें झुकाते हुए कहा, मगर वो अगला जवाब अभी अच्छी तरह से जानती थी। तुम्हें मालूम है ना छोटी सी लड़की, कि मेरे यहाँ गलतियों की माफी नहीं होती। मैं गलतियों की सजा देता हूँ ताकि अगली बार इंसान वो गलती करने से पहले 100 बार सोचे। वो अब उसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आखिर मेरी गलती ही क्या है? वो आंखों में आंसू लिए मासूमियत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल करने लगी। क्योंकि तुम मेरे दिल को पसंद आ गई हो, और तुम जानती हो कि जो चीज मेरे दिल को पसंद आ जाए उस पर सिर्फ मैं अपनी ही मलकियत समझता हूँ। जैसे मेरा दिल चाहता है मैं वैसा ही सलूक करता हूँ। मगर अरसलान साहब, मैं कोई चीज नहीं हूँ, बल्कि एक जीता जागता वजूद हूँ। तुम फिर से मेरे साथ बहस कर रही हो? मतलब तुमने एक और बड़ी गलती कर दी। मेरे रूम में जितनी भी शर्ट्स पड़ी हुई हैं वो सारी निकाल कर तुम दोबारा से प्रेस करोगी। वो तो बहुत ज्यादा है, और उनमें से कुछ तो मैंने प्रेस कर दी थी, उसने कांपती आवाज में कहा। अब तुम उन्हें दोबारा से प्रेस करोगी और मेरे सामने करोगी। यूं कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो भी सर झुकाकर उसके कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अरसलान खानजादा का कमरा बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरत भी था। उसका ज़ौक़ कमाल का था, मगर उसका दिल बहुत ही सख्त था। काम शुरू कर दो, मेरी तबीयत खराब है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। उसने एक आखिरी कोशिश की, और यह झूठ भी नहीं था, उसकी तबीयत वाकई खराब थी। उसे शदीद बुखार था। ये मेरा मसला नहीं है छोटी सी लड़की, ये तुम्हारा मसला है। घर में बाकी लोग भी तो मौजूद हैं, नौकरानियां भी हैं, आप उन्हें क्यों नहीं कहते? छोटी सी लड़की, अब तुम अपनी हद क्रॉस कर रही हो। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और उसके सामने उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसके ऐन सामने जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो उसे मजीद कुछ कहता, कमरे का दरवाजा खुला और दादी जान कमरे के अंदर दाखिल हुई। अरसलान खानजादा, जो कि पहले कुछ बोलने ही वाला था, मगर दादी जान को देखकर यकदम खामोश हो गया। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पूरी हवेली में तलाश कर रही हूँ। थोड़ी देर में सब हवेली वाले निकल रहे हैं। तुमने पैकिंग कर ली है क्या? दादी जान, ये कहीं भी नहीं जा रही, ये हम लोगों के साथ इसी हवेली में रहेगी। अरसलान खानजादा की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ टूट कर गिरा और उसके गाल पर रुक गया। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? दादी जान, इसके पेपर्स होने वाले हैं। ये हवेली में बैठकर पेपर्स की तैयारी करेगी। जिसने घूम के लेने के लिए जाना है वो जाए, ये कहीं नहीं जाएगी। देखो अरसलान बेटा, मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ, अब तुम कुछ ज्यादा ही सख्ती करने लगे हो। हालांकि इसके साथ अभी तुम्हारा कोई खास ताल्लुक नहीं है। ये मेरी मंगेतर है, वो हलक के बल चिल्लाते हुए बोला। अपनी आवाज नीची रखो। अगर ये मंगेतर है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसके साथ गुलामों जैसा सलूक करने लगो। ये अपने कजनों के साथ घूमने के लिए मरी जाएगी, और मैं देखती हूँ कि इसको कौन रोकता है। और तुम भी फेंको इसके कपड़े जमीन पर। तुम इसकी नौकरानी नहीं हो जो इसके सारे काम करोगी। अरसलान खानजादा ने दादी जान का मूड बुरी तरह से खराब कर दिया था। दूसरी तरफ अरसलान की इज्जत अफजाई सुनकर न जाने क्यों उसके दिल को तस्कीन पहुंच रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने लबों पर आने वाली मुस्कुराहट को रोका और तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। हालांकि वो जानती थी कि अरसलान उसको किस कदर गुस्से से घूर रहा है, मगर उसको इस चीज की टेंशन नहीं थी। उसे तो सिर्फ मर ही जाना था, वहां जाकर बर्फबारी में खेलना था। उसकी छोटी छोटी बच्चों जैसी खुशियां थीं। वो अपना सामान लेकर जैसे ही लाउंज में पहुंची, मीर हादी उसको देखकर खुलकर मुस्कुरा दिया
ओ शुक्र है कि तुम्हें परमिशन मिल गई, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। अब ऐसा भी कोई जुल्म नहीं है, उसने बाल हवा में लहराते हुए कहा। लेकिन दूसरी जानब से सीढ़ियां उतरते अरसलान खानजादा को देखकर उसने जल्दी से अपने सर पर दुपट्टा कर लिया। वो उसके पहलू में जाकर खड़ा हो गया और इसके कानों में झुकते हुए धीमे लहजे में बोला, वहां पर कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिससे मैंने तुम्हें मना किया था। अगर मुझे पता चला कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपनी हदों को क्रास कर रही हो तो तुम्हें वहां पर आकर तुम्हारी गर्दन दबोच लूंगा। उस वक्त उसने तेजी से हाँ में सर हिला दिया, लेकिन फिलहाल उसे किसी चीज का डर नहीं था। वो जानती थी कि वहां पर जाकर वो आजाद हो जाएगी। जीप आ चुकी थी, इसके अलावा 2 गाड़ियां तैयार थीं। वो जल्दी से जीप की फ्रंट सीट पर जाकर बैठी, जिसको शहरयार ड्राइव कर रहा था। ये देखकर अरसलान ने अपनी मुट्ठी गुस्से से भींच ली और उसे उतारकर खुद फ्रंट सीट पर बैठ गया। ये क्या? दादी जान ने उसे देखा तो अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए बेसाख्ता उससे सवाल किया, क्या मतलब है? मैं भी इनके साथ जा रहा हूं? क्या मेरा एंजॉय करने का कोई हक नहीं है? उसकी बात सुनकर वहां बैठे हुए सब लोगों को ही सांप सूंघ गया। लड़कियों की हालत ऐसे थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। नौशीन बुरा समूह बनाते हुए कहने लगी, दादी जान प्लीज इनको रोक लें, ये वहां पर हम लोगों को एंजॉय नहीं करने देंगी। नौशीन मैं बहरा नहीं हूं, मुझे तुम्हारी आवाज बखूबी सुनाई दे रही है। भाई आप साथ क्यों जा रहे हैं? आपको तो बहुत बड़ा मीटिंग प्लान था, आपने तो वहां पर जाना था, फिर आखिर हमारे साथ जाने की क्या तुक बनती है? तुम मेरी फिक्र मत करो, जब मीटिंग हुई तो मैं वहां से चला जाऊंगा। मुझे तुम लोगों पर नजर भी तो रखनी होगी, क्योंकि जिस कदर तुम लोग होशियार हो इस बात से तुम्हें अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। भाई फिक्र मत करें, हमारे साथ आया जान जा रहे हैं। अब इसके बाद मुझे तुम्हारी आवाज आई नुशीन तो तुम्हें मेरी हवेली में ही छोड़कर चला जाऊंगा। वो बिल्कुल चुप हो गई थी, क्योंकि जानती थी कि अरसलान खानजादा जो कहता है वो करके दिखाता है। अब तुम क्या बेवकूफों की तरह यहां पर खड़ी मेरा चेहरा देख रही हो? जाओ पीछे लड़कियों के साथ जाकर बैठो। वो साफ तौर पर जेलस हो रहा था। सब लोग ही ये बात महसूस कर रहे थे। दिल ही दिल में उसे गालियां देती वो भी पीछे अपनी फीमेल कजनों के साथ जाकर बैठ गई। रास्ता बहुत ही खामोशी से कटा था, क्योंकि अरसलान खानजादा की मौजूदगी में कोई बात कर ले ये तो मुमकिन ही नहीं था। मरी के बाद हम नारायण काकान घूमने के लिए जाएंगे, क्या सब लड़कियां बेसाख्ती से चिल्लाई। भाई आप कब से इतने मेहरबान हो गए? तुमने जाना है या नहीं जाना, मुझे ये बताओ। अरसलान की बात सुनकर उसने जल्दी से अपने लबों पर उंगली रखी। भाई मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ, आप तो जानते हैं मैं कुदरती मनाजिर की दीवानी हूँ। वो आंखें टमटमाते हुए बोली। इस दौरान माहीन बिल्कुल खामोश थी, यूं जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। तो तुम्हें क्या हुआ है? गाड़ी ड्राइव करते हुए शहरयार की नजर जब उस पर पड़ी तो वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, कुछ भी नहीं। उसने बेजारियत से जवाब दिया। उसने तो वहां पर घूमने के लिए 3 पैंट शर्ट्स लेकर रखी हुई थी, लेकिन अब तो उसे सब कुछ ही नामुमकिन नजर आ रहा था। या अल्लाह, मेरे छोटे छोटे सपने जो इस इंसान की मौजूदगी में कभी भी पूरे नहीं कर सकती। ये कहकर उसने अपना सर नौशीन के कंधे पर रख दिया, जिसे उसने फौरन ही झटक दिया था। साइड पर होकर बैठो, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं, अपने शौहर के कंधे पर इस तरह सर रखना। इस दौरान अरसलान खानजादा ने उसे फ्रंट मिरर में देखा। उसका दिल तेजी से धड़का था, उसकी निगाहें भी झुक गई थीं, जबकि गाल शर्म की वजह से लाल हो गए थे। वो हद से ज्यादा शरारती थी, इस बारे में तो सभी हवेली वाले जानते थे, मगर उसे एक्टिंग भी बहुत अच्छी आती थी। ये बात सिर्फ अरसलान खानजादा को मालूम थी। वो अक्सर ही इस बात की बिना पर तंग किया करता था। गाड़ी फार्म हाउस में जाकर रुकी। सब लड़कियां अपने कमरों में चली गईं, जबकि बेचारे लड़के उनका सामान उठाने लगे। वो भी अरसलान खानजादा के पहलू में खड़ी थी, क्योंकि उसने वहां पर माहिन को रुकने के लिए कहा था। रात के वक्त 10 बजे यहीं पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें कुछ दिखाना है, उसने नॉर्मल से अंदाज में कहा और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। माहिन को तो चंद लम्हों के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं आया। ये इंसान उसे क्या कहकर गया है?
یا اللہ یہ انسان کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک کروائے گا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ صدا دی۔ رات خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ سردی بہت زیادہ تھی اور سب لوگ بھی تھک چکے تھے۔ یہ فارم ہاؤس آبادی سے کافی فاصلے پر تھا اور مال روڈ بھی یہاں سے دور تھا، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ اگلے دن گھومنے کے لیے جائیں گے، اور یہ فیصلہ تایا جان کی طرف سے آیا تھا، ورنہ سب کزنوں کا دل للچا رہا تھا کہ وہ اسی دوران لانگ ڈرائیو کے لیے جاتے۔ مہین رات کے عین 10 بجے باہر مین گیٹ کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی بلیک پراڈو لے کر اس کی طرف بڑھا اور اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے کوئی چیز دے گا، لیکن یہ کیا؟ وہ اسے کہاں پر لے کر جا رہا تھا؟ اب ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اپنے اس ننھے سے ذہن پر زیادہ دباؤ نہ ڈالو، میں تمہیں اغوا نہیں کر رہا ہوں۔ تمہیں برف باری دیکھنے کا شوق تھا نا؟ اس نے ماہین سے سوال کیا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ آج رات کے وقت ہی برف باری ہوگی، میں نے ویدر کی رپورٹ دیکھی ہے، بس باقی تمہاری قسمت، خود بھی دعا کرو۔ وہ اسے لے کر سب سے پہلے مال روڈ گیا۔ وہاں پر اس نے ماہین کو بہت سی چیزیں لے کر دی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، جبکہ اس کو خوش دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ آپ اتنے اچھے کب سے ہو گئے؟ میں تو آپ کو ہمیشہ سے بہت کھڑوس سمجھتی تھی۔ کوئی انسان بغیر کسی وجہ سے کسی کے ساتھ اچھائی نہیں دکھاتا۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ابھی تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا۔ اس نے رات میں ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے اس کے ساتھ ہوٹل پر گئی اور دبا کر کھانا کھایا۔ مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، مگر مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ بات ہم دونوں کے درمیان میں رہے گی۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بے تحاشا نفرت کرتے ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو۔ جس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا، اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ کچھ دن پہلے ہی تو اس نے خواب دیکھا تھا جس میں وہ اپنے محبوب سے جدا ہو رہی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ اسے حد سے زیادہ تنگ کرتا تھا، اسے چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ارسلان خان زادہ اس کے دل میں بستا تھا، اس کے دماغ میں ہر وقت رہتا تھا، تو اس میں بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ سے نفرت تو نہیں کرتی۔ اس نے ایک چھوٹا سا احتجاج کیا۔ بس بس، اب میرے سامنے یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم اس سے ڈرتی بھی ہو اور اسی وجہ سے فی الحال یہ باتیں کر رہی ہو۔ میرے پاس اس کا بہت ہی اچھا حل ہے۔ کیا؟ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ حل یہ ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان اس سے الگ ہونے کی باتیں کر رہا تھا، وہ بھی اس وقت جب حویلی میں ان دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تماشا کر رہی ہو؟ کیا سب لوگوں کو سنانا ہے؟ ارسلان خانزادہ بری طرح سے بدمزہ ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک رہی تھی۔ اگر کہا جائے جیتے جی مر جانا کیا ہوتا ہے، تو وہ ان کو یہ منظر دکھاتے ہیں۔ میری ایک کولیگ ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں، اور مزے کی بات بتاؤں کہ وہ میری ایج کی ہے۔ ہم دونوں میں صرف چند مہینوں کا گیپ ہے۔ جہاں تک تمہارا اور میرا سوال ہے، تو ہمارا گیپ بھی تقریباً 8 سال کا ہے۔ تو میں نہیں سوچتا کہ ہم لوگوں کی کبھی ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہو پائے گی، مگر ہماری انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے۔ اس نے پھر سے احتجاج کیا تھا۔ کیا تم 2 منٹ کے لیے خاموش ہوگی؟ ارسلان خان زادہ نے اب کی بار غصے سے ہاتھ ٹیبل پر مارتے ہوئے کہا تو وہ سہم کر پیچھے کی طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اب خاموشی سے آپ کی بات سن رہی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس رشتے کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم گھر والوں کو انکار کر دو، انکار میں خود کروں گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ تم سے تمہاری مرضی جانے تو تم انہیں یہ بتا دو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ کیا مجھے ان سے جھوٹ بولنا پڑے گا؟ یہ بات اس پہ بہت ہی دھیمے لہجے میں کہی تھی۔ ارسلان خان زادہ اس کی بات سن نہیں پایا، اس لیے جواب بھی نہ دے سکا۔ کون ہے وہ خوش قسمت لڑکی جس پر آپ کا دل ٹھہرا ہے؟ اس نے اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے
मुस्कुराते हुए सवाल किया। यार बस थोड़ी देर में यहाँ आने वाली होगी। मैंने उसे तुमसे खास मिलवाने के लिए यहाँ पर बुलाया था। उसने टाइम देखा, 11 बजने वाले थे, मगर अभी तक सुंबल का कोई अता पता नहीं था। वो उसके लिए परेशान हो गया। माहिन को उस लड़की पर रश्क आ रहा था। एक तरफ वो थी जिसने अरसलान खानजादा के हर रवैये को बर्दाश्त किया था, उसको समझने की कोशिश की थी और हमेशा यही चाहा था कि अरसलान भी उसको समझे। तो वो सब कुछ जो आप, यार किस तरह की बातें कर रही हो? तुम तो वैसे कह रही हो जैसे मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार कर चुका हूं। क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? वो अब बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर उससे सवाल कर रहा था, तो वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। तो फिर तुमने क्यों अपने छोटे से दिमाग में ये बात बिठा ली है? उसकी आंखों से आंसू टूटकर उसकी गालों पर बहने लगे। अब तुम छोटे बच्चों की तरह रो रही हो। खुदा का वास्ता है, खामोश हो जाओ। मुझे रोती हुई लड़कियां भी अच्छी नहीं लगती। वो बेजारियत भरे लहजे में बात कर रहा था। आप प्लीज इस तरह से बात तो ना करें, मेरा दिल दुख रहा है। यार कम ऑन, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो और ना ही हम टीनेजर्स हैं। तुम मेच्योर हो। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि ये फैसला हम दोनों के लिए बेहतरीन है। उसकी आंखें जब्त के मारे लाल हो चुकी थीं, मगर उसका लहजा अभी भी मजबूत था। सुंबल भी वहां पर आ गई थी। हेलो सुंबल, कैसी हो तुम? अरसलान खानजादा ने उससे हैंडशेक किया तो वो कीना तोज नजरों से दोनों के हाथों को देखने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम बताओ कैसे हो? तुमने अपनी किस कजन से मिलवाना था? अरे ये तो बहुत प्यारी और बहुत क्यूट है। कैसी हो महीन? मैंने तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी हुई है। तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। मुझे पता चला है इस बार तुमने जिले में टॉप किया है। वो अब उसके साथ बैठे हुए उसे छोटे छोटे सवाल कर रही थी। महीन का बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की का मुंह नोच डाले, मगर यह बात यहाँ पर आकर खत्म हो जाती थी कि वो बेबस थी। अरसलान खानजादा भी अब इन दोनों की बातों में शामिल हो चुका था। वक्त गुजरने का पता न चला। रात का 1 बज गया था। अरसलान ने सबसे पहले सुंबल को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप किया और फिर उसको लेकर घर की तरफ बढ़ गया। चलो आज हम दोनों में सब कुछ क्लियर हो गया। वो के नखियों से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जो बेचैनी से अपने हाथ मसल रही थी। तुम खुश हो ना? अरसलान खानजादा ने उसकी आंखों में देखते हुए उससे सवाल किया तो वो मुस्कुराते हुए मजबूत लहजे में बोली, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है मुझे वक्त पर पता चल गया और मैंने अपने जज्बात को जाया नहीं होने दिया। ये तो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, छोटी सी लड़की। अब तुम अपने कैरियर पर फोकस करो, अपनी स्टडी की टेंशन लो। वैसे भी तुम्हारे पेपर्स आने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका मेरे ऊपर कोई हक नहीं और न ही अब आप मुझ पर अपना कोई हुक्म चलाएंगे। वो सीधी होकर बैठ गई और मजबूत लहजे में उससे बात करने लगी। वो क्यों कमजोर पड़ती? क्या उसने ही ठेका उठाया हुआ है हर बार तकलीफ सहने का? मैं समझा नहीं। वो बात बहुत आसान सी है मिस्टर अरसलान खानजादा साहब। पहले मैं आपके काम भी करती थी, आपकी बातें भी मानती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आप ही मेरे होने वाले मिजाजी खुदा हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है, मैंने तुम्हें पहले भी कभी मजबूर नहीं किया। वो तो तुम खुद ही डरपोक थी और मेरी हर बात मान लेती थी। मैं तो चाहता था कि तुम बहादुर बनो और मुझे इनकार करो, मगर तुम खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती थी। इसमें मेरा क्या कसूर था? वो कंधे उचकाते हुए कहने लगा। ये इल्जाम भी वो उसके सर पर डाल चुका था। माहिन खानजादा को लग रहा था कि कोई उसके जिगर के टुकड़े कर रहा है। गाड़ी पोर्च में जाकर रुकी तो वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। इस रात वो बहुत रोई थी। उस लम्हे के लिए भी सब्र नहीं आ रहा था। आधी रात के वक्त जवेरिया की आंख खुली तो वो सिसकियों की आवाज सुनकर हैरान हो गई। भागती हुई उसके पास गई। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? वो अरसलान, वो वो कांपते हुए लहजे में बोली। जवेरिया ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम उनकी टेंशन ना लो। वो तो है ही फजूल इंसान। सबसे मुझे तो उन पर बहुत गुस्सा आता है और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे दादी जान पर आता है, जिन्होंने उसके साथ तुम्हारी मंगनी की थी। अगर मेरा बस चले तो मैं अभी तुम लोगों की मंगनी तोड़वा दूं। कम से कम इस तरह से तुम उसके चुंगल से तो बाहर आ ही जाओगी।
नहीं प्लीज, इस तरह की बातें ना करो, मेरा सांस बंद होने लगता है। तुम हो ही पागल, क्यों उसके पीछे अपने आप को खवार कर रही हो? मैं तो कहती हूँ उस पर लानत भेजो और दफा करो। ये कहकर जवेरिया एक बार फिर से दूसरी तरफ करवट बदल कर लेट गई थी, जबकि वो सिसकियां लेने लगी थी। सुबह फजर की नमाज के वक्त वो उठी और अपने रब से सब्र की दुआ मांगी। जिंदगी में एक इंसान को उसने ख्वाबों में देखा था और वो उसी इंसान के बारे में उसने सोचा था, और वो इंसान उसे इतनी आसानी से अलग हो जाएगा? क्या या मेरी यही किस्मत थी? या अल्लाह जी। लेकिन अब हमें उसके सामने अपने आप को कमजोर जाहिर नहीं करूंगी और न ही मैं उसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगूंगी। खुदा का शुक्र था कि मैंने कभी उन्हें इस चीज का एहसास नहीं दिलाया। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। अब उसने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना था, इतना मजबूत कि कोई भी उसे तोड़ ना सके। अगले दिन सब कजन घूमने के लिए गए, मगर वो घर पर ही ताया जान के साथ रुक गई थी। उसने अपनी खराब तबीयत का बहाना किया था। जब वो किचन के अंदर दाखिल हुई तो उसे अरसलान खानजादा की काटदार आवाज सुनाई दी। तुम लोगों के साथ घूमने के लिए क्यों नहीं गई? इस सब से आपका कोई मतलब नहीं, उसने निगाहें चुराते हुए कहा। ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? उसी अंदाज में बात कर रही हूँ जिसमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। वो उसके पहलू से होकर निकलने ही लगी थी कि अरसलान ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपनी जानिब खींच लिया। ये क्या बदतमीजी है? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ छोटी सी लड़की। ये क्या बदतमीजी है? आखिर ये तुम किस टोन में मुझसे बात कर रही हो? मत भूलो कि मैं तुमसे बड़ा हूं। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। शुक्रिया आपने मुझे बता दिया। अब साइड पर हूं, मुझे तायाजान के पास जाना है, उनको उनकी दवाइयां देनी है। ये कहकर वो उसको धक्का देती हुई वहां से चली गई थी। अरसलान खानजादा का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। आखिर ये मासूम बच्ची खुद को समझती क्या है? इसको सबक सिखाना पड़ेगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसने देखा कि सुंबल की जानिब से कॉल आ रही थी। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने गुस्से से कॉल काट कर मोबाइल अपने जेब में डाल दिया और बाहर उन दोनों के साथ जाकर बैठ गया। वो जानबूझकर तंग कर रहा था और जानबूझकर उसको मुखातिब कर रहा था। अरसलान बेटा, तुम बताओ, आगे तुम्हारा क्या इरादा है? बस तायाजान, इस बार वापस जाऊंगा और फिर एक छोटा सा मिशन है, उसके बाद समझें कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया। आखिर तुम्हें किसने मशवरा दिया था इस सब का? मेरा शौक था, या और मैं हर हाल में अपने शौक को पूरा करना चाहता था। अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। क्या तुम्हें अपने घर वालों की जरा भी फिक्र नहीं है? आप इस तरह की बातें करके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बहुत ही सोच समझ कर किया था और अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये कहकर उसने कुर्सी जोर से साइड पर फेंकी और वहां से चला गया। वो बुरी तरह से सहम गई थी। अब वो खाली खाली नजरों से अपने तायाजान की तरफ देख रही थी कि इनको क्या हुआ है, ये इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं। छोड़ो, उसका दिमाग खराब है, उसकी बातों की तरफ तवज्जो ना दो। मगर वो किस बारे में बात कर रहे थे? वो अपने शौक का जिक्र कर रहे थे। इसको इग्नोर करो, मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। मेरे बच्चे, उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। तो वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। उसके माँ बाप के इंतकाल के बाद सिर्फ ताया जान ही थे जो उससे बेतहाशा मोहब्बत करते थे और उसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देते थे। उन्होंने कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो उनके लिए बुराई है। वो उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। हमेशा उसने जिस चीज की तलब की थी वो चीज उसके कदमों में ला कर रख दी गई थी। सिर्फ अरसलान खानजादा के मामले में सारे हवेली वाले बेबस थे, क्योंकि उस इंसान को समझना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था। वो वही करता था जो उसका दिल चाहता था। उन लोगों को मरी आए हुए तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया था। अरसलान रात के वक्त कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सबको एक नया हुक्म सुना दिया। तैयारी करो, हम सब लोग वापस जा रहे हैं। इतनी जल्दी? शहरियार बोला। लेकिन अरसलान खानजादा के घूरने पर वो भी खामोश हो गया था। आपने तो हमें कहा था हम नारान कगान घुमाने के लिए लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैंने एक जरूरी काम के सिलसिले में जाना है। तो भाई आप चले जाएं, हम लोगों को यहाँ पर छोड़ जाएं। अब की बार नुशीन की जुबान में खुजली हुई। ताकि तुम लोग यहाँ पर अपनी मनमानी करो
اور لوفریاں کرتے پھرو یہاں پر؟ میں نے تم لوگوں کے حالات دیکھ لیے ہیں، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم لوگ گھر میں ہی رہنے کے قابل ہو۔ صرف پہلا ہی دن تھا جو ان لوگوں نے وہاں سکون کا گزارا تھا، اس کے بعد تو وہ گھر پر ٹکے ہی نہیں تھے۔ کبھی رات کے وقت گھومنے کے لیے نکل جاتے تو صبح واپس آتے، کبھی پورا دن غائب رہتے تھے۔ جب وہ غصہ کرتا تھا تو تایا جان مسکراتے ہوئے جواب دیتے تھے کہ وہ بچے ہیں، یہاں گھومنے کے لیے آئے ہیں، کیوں ان کی ٹرپ برباد کر رہے ہو؟ ٹرپ تو وہاں صرف ایک ہی انسان کی برباد ہوئی تھی، اور وہ تھی ماہین۔ وہ برف باری بھی دیکھنے کے لیے نہ گئی تھی، بلکہ جب برف باری ہو رہی تھی تب وہ اپنے کمرے میں ٹک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اسے اپنے ساتھ باہر لے کر جائے، مگر اس نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی کہ اس کمرے سے قدم بھی باہر نہیں نکالے گی۔ وہ ان سب لوگوں کے ساتھ خاموشی سے حویلی واپس آ گئی تھی اور روزمرہ کے کاموں میں الجھ گئی تھی۔ ارسلان خان زادہ چند ہی دن وہاں پر ٹھہرا تھا اور دوبارہ سے شہر چلا گیا تھا۔ دادی جان کو حیرانگی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کے تایا سے سوال کیا کہ آخر یہ کن کاموں میں مصروف ہو گیا ہے؟ اسے اپنے خاندان والوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تایا جان چپ کر گئے، تھوڑی دیر بعد بولے، اماں جان، ایک چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ آپ غصہ کریں گی۔ نہیں، میں غصہ نہیں کروں گی، تم مجھے بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ اس کے بعد تایا جان نے ان کو جو کچھ بھی بتایا وہ سن کر ان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بدبخت ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ جانتا نہیں کہ وہ لڑکی اس سے کتنی محبت کرتی ہے؟ اس لڑکی کو چھوڑ کر وہ کیسے کسی اور عورت کے پیچھے جا سکتا ہے؟ اگر اس نے بعد میں یہی حرکت کرنی تھی تو مجھے پہلے بتا دیتا، میں اس معصوم لڑکی کی زندگی تو برباد نہ کرتی۔ امی جان، میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، مگر اس کو ابھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے تو مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ اس کی اور ارسلان خان زادہ کی شادی ہونے والی ہے۔ 2 ہی ہفتوں کے بعد ان کا نکاح ہے، اور تم مجھے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو؟ بلاؤ اس کو حویلی میں اس سے بات کروں گی۔ امی کو یہاں پر نہیں ہے، اور اب وہ واپس نہیں آئے گا جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے چلے گئے تھے۔ حویلی میں موجود سب لوگوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ سب کزن اسے مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی اپنی قسمت پر غور و فکر کر رہی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی چیز کے لیے نہیں تڑپی تھی، نہ ہی اس نے کسی چیز کو شدت سے دعاؤں میں مانگا تھا۔ اب اسے اپنی اس غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ کاش وہ ارسلان خانزادہ کو ہی مانگ لیتی۔ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اس کو اپنا سمجھ بیٹھی تھی، منگنی کو ایک بہت ہی مضبوط رشتہ سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ انسان اس کا ہاتھ تھامے اور پھر ساری زندگی قدم سے قدم ملا کر چلے گا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے جا چکا تھا۔ دادی جان نے بھی دوبارہ اپنے پوتے کا ذکر نہیں کیا تھا، اور حویلی میں ویسے بھی کسی کو اس کی فکر نہیں تھی۔ سب لوگ اس سے خائف ہوتے تھے۔ ماہین کو اب خود اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے امتحان ہو چکے تھے، لیکن اس بار اس کی ذرا بھی تیاری نہیں تھی، اور اس کو ڈر تھا کہ وہ بری طرح سے فیل ہو جائے گی۔ دوسری طرف دادی جان بھی جب اپنی پوتی کی حالت دیکھتی تھیں تو ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ پہلے ہمیشہ ہی ہنستی کھیلتی رہتی تھی، لیکن اب ہمیشہ سوچوں میں گم مسکراہٹ جیسے اس کے چہرے سے چھن چکی تھی۔ رات دن کے وقت تایا جان نے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور براہ راست دادی جان سے مخاطب ہوئے، بولے، اماں، آپ کو صاحب تو یاد ہوں گے؟ ہاں، وہ تمہارے بچپن کا دوست؟ ہاں اماں، وہی۔ ان کا بیٹا بہت بڑا بزنس مین ہے، حال ہی میں پاکستان واپس آیا ہے۔ اس نے اپنا سارا بزنس امریکہ میں سیٹل کیا ہوا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ان کو اپنے گھر بلا لوں مہین کے رشتے کے لیے؟ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے اپنے تایا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا وہ لوگ ایک بار پھر اس کے ساتھ مذاق کرنے جا رہے تھے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، دادی جان بول پڑی، ہاں ٹھیک ہے، ان کو بلا لو،
وہ بہت ہی اچھا خاندان لگتا ہے۔ جویریہ نے اس کو کندھا مارا۔ اس نے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، واہ مہین باجی، تمہارے تو مزے ہیں۔ یہاں میں ہوں جو شادی سے انکار کر کے ایم فل کرنے بیٹھ گئی تھی، اور اب اسی میں پھنسی ہوئی ہوں، نہ واپس ہو رہی ہوں نہ شادی کر پا رہی ہوں۔ وہ معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولی۔ رات کے وقت سب کی نظروں سے بچ کر وہ دادی جان کے کمرے میں گئی، ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، دادی جان، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ جانتی ہیں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے دل میں وہ انسان بستا ہے، میں کیسے اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں شامل ہونے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ مجھے تم سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ ارے وہ انسان تمہاری محبت پر لات مار کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ اس نے اتنا عرصہ تمہیں بے وقوف بنایا، تم یہ بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اس نے صرف اور صرف تمہارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، بدلے میں تم اس کی یادوں کو اپنے دل سے لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کو دفع کرو، اس کو اپنی زندگی سے نکال پھینکو، وہ اسی قابل ہے۔ دادی جان، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ اگر تم کوشش نہیں کرو گی تو مجھے کرنی پڑے گی، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں تمہارا کسی اور سے نکاح کر دوں۔ میں اگلے ہی ہفتے ان لوگوں کو یہاں پر بلا رہی ہوں، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ آج شدت سے اسے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ اگر اس کی والدہ زندہ ہوتی تو کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ وہاب ایک بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا، خود بھی کافی مینرز والا تھا۔ اس میں ایک بار بھی نظر اٹھا کر مہین کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی دیندار بھی معلوم ہو رہا تھا۔ مہین کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی، مگر وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ تو اس کی نظروں سے ایسا دور ہوا تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہی ترس گئی تھیں۔ آپ مجھے تھوڑی الجھی معلوم ہو رہی ہیں۔ گھر والوں نے انہیں بات کرنے کی اجازت دی تو وہاب اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے بزنس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی بھی پڑھی ہے، اور میں اندازہ لگا لیتا ہوں آپ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ اگر آپ کو کوئی چیز ڈسٹرب کر رہی ہے تو آپ مجھ سے کھل کر اظہار کر سکتی ہیں، وہ دوستانہ لہجے میں بولا۔ ایک لمحے کے لیے ماہین کے دل میں آیا کہ وہ اس کو ساری حقیقت بتا دے، مگر وہ ایسا کر کے اپنے گھر والوں کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہو رہا ہے اور چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ارے تو مجھے پہلے بتاتی، میں نے یوں ہی آپ کو زحمت دی، وہ جلدی سے معذرت کرتا ہوا بولا اور سائڈ پر ہٹ گیا۔ مہین اس کے سامنے سے گزرتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہاب کو مہین بہت پسند آئی تھی۔ وہ باقی سب لڑکیوں سے بالکل مختلف ہی، سادہ سی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، سلجھی ہوئی اور شریف لڑکی۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اس طرح کی لڑکی ہی تو چاہتا تھا۔ اس کو اپنے بابا کے انتخاب پر بھی فخر ہو رہا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ اس کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی۔ وہ جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتی وہاب اس کو لے کر دے دیتا تھا، بلکہ اس کے علاوہ اس نے اسے بہت سی چیزیں ایکسٹرا بھی لے کر دی تھیں۔ وہ انکار کرتی رہ گئی، مگر وہاب یہ کہہ کر اسے خاموش کروا دیتا کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو، تم پر لٹانا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ میں کسی اپنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ وہ معصوم بچوں کی طرح پرجوش انداز میں اس کو جواب دیتا تھا تو وہ بھی پھیکے سے انداز میں مسکرا دیتی تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی کی ذات میں دلچسپی نہیں لی، نہ ہی کبھی کوئی لڑکی مجھے پسند آئی، لیکن پتہ نہیں تم میں ایسی کون سی کشش ہے کہ ایک بار تمہاری طرف دیکھ لوں تو نگاہیں ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ تمہیں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے مسکرا دیتی تھی۔ ایک دن جب وہ شاپنگ کر کے باہر نکلی، اس کی نظر ایک جانی پہچانی شخصیت پر پڑی۔ اسے دیکھ کر اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہاب نے اس سے سوال کیا تو وہ زمین پر گر گئی۔ وہاب نے بے ساختہ اس کے کندھے کو پکڑا۔ یہ منظر ارسلان خانزادہ اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاب کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔
कल रात ही उसने उस छोटी सी लड़की को कॉल की थी और उसे दो टोक अंदाज में कहा था कि वो उसकी मंगनी से इनकार कर दे, जिस पर माहीन ने भी अरसलान खानजादा से काफी बदतमीजी की थी कि आपको कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी में इस तरह से मुदाखलत करें। आपने जो कुछ करना था आप कर चुके हैं, अब इसके बाद आप पीछे ही रहें तो आपके लिए बेहतर है। अरसलान ने उसे अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर उसने गुस्से से कॉल काट दी थी और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। वो नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। अरसलान ने भी उस वक्त उसके पास जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और सोचा कि बाद में उससे बदला लेगा। अगले दिन उसका निकाह था। वो रात ठीक तरह से सो ही नहीं पाई थी। ज़हन में अरसलान का खौफ था कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी किस्म का कोई तमाशा लगाए। जब यही बात उसने जवेरिया से कही तो वो लापरवाही से कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरसलान भाई दादी जान से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और वो किसी फिल्म के हीरो नहीं है जो निकाह पर आकर तमाशा करेंगे और निकाह रुकवा देंगे। वैसे तुम ये बात भूल रही हो कि अरसलान साहब जो चाहें वो कर सकते हैं। इकरा ने फौरन से लुकमा दिया। तुम उस वक्त इस तरह की बातें करके हमें डराओ नहीं। जवेरिया ने उसे लताड़ा तो वो मुंह बनाते हुए एक बार फिर से अपने काम में मतवज्जो हो गए। चलो मेरी जान, तुम टेंशन न लो, आराम से अपनी नींद पूरी करो। फिलहाल तुम वहाब के ख्वाब देखो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। देखना वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जीवन साथी साबित होगा। वो प्यार से उसके चेहरे को थपकती वहां से चली गई थी, जबकि उसके जाने के बाद वो एक बार फिर से सोने की कोशिशें करने लगी। नींद कम वक्त यूं रूठी थी कि वो सारी रात उसका इंतजार ही करती रह गई। सुबह वो सोए बगैर ही उठ गई थी। उसकी आंखें लाल थीं, जबकि चेहरा भी मुरझाया हुआ था। दादी जान की इजाजत से वो पार्लर गई। जब वो वापस आई तो सब लोगों की निगाहें उस पर टिक गई थीं। बिलाशुबा वो किसी रियासत की शहजादी मालूम हो रही थी। इससे पहले कि दोनों का निकाह होता, अरसलान खानजादा वहां पर चला आया। आप मेरी मंग का निकाह किसी और से कैसे कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर वहां पर बैठे हुए मेहमान हैरान रह गए। वहाब अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम हो कौन? मैं इसके ताया जान का बेटा हूं और इसका मंगेतर हूं। आर्मी की तरफ से एक मिशन पर गया था। मुझे अगर अंदाजा होता कि मेरे पीछे मेरी बीवी के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा तो मैं पहले ही से निकाह कर लेता। ये बात उसने अपने ताया जान की आंखों में देखते हुए गुस्से से कही थी। वो उससे निगाहें चुराने लगे। उनको लगा था कि उनका भतीजा मर चुका होगा, क्योंकि वो मिशन बहुत ही मुश्किल था। दरअसल वो एक सीक्रेट एजेंट था और इस बारे में सिर्फ उसके ताया जान को ही पता था। अरसलान ने वो छोटा सा ड्रामा इसी वजह से किया था ताकि वो लड़की उसके बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दे। वो जानता था कि ये मिशन बहुत खतरनाक है। अगर उस छोटी सी लड़की के साथ निकाह हो जाता तो बाद में माहिन के लिए मुश्किलात आएंगी, क्योंकि इस मिशन में उसके शहीद होने के भी चांसेस थे और वो नहीं चाहता था कि छोटी सी उम्र में वो बेवा हो जाए, जमाने भर की नजरों के सामने आ जाए। इसलिए उसने जानबूझकर उसके सामने सुंबल वाला ड्रामा रचाया था। लेकिन उसने तायाजान को वैसी कोई बात नहीं बताई थी। उसने तायाजान को यही समझाया था कि आप दादी जान को अपने अल्फाज में बता दीजिए कि मैं एक बहुत ही जरूरी मिशन पर जा रहा हूँ। चूंकि उसने पहले ये बात दादी जान से छुपाई थी, इसलिए वो उनका सामना करने से घबरा रहा था। वो सब लोगों से मिले बगैर ही वहां से चला गया और पीछे तायाजान ने अपनी मर्जी की कहानी बनाकर उन सब लोगों को सुना दी कि वो किसी और औरत से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करके एक घर बसा चुका है। इस दौरान वो उसका निकाह अपने दोस्त के बेटे के साथ कर चुके थे, जो एक नंबर का शराबी और जवारी था। वहाब के वालिद ने ना सिर्फ अपने दोस्त से वादा किया था कि वो उसे एक मोटी रकम देंगे, बल्कि उसके साथ साथ वो उस लड़की की जायदाद लेने से भी दस्तबरदार हो गए थे। उन्हें सिर्फ एक शरीफ बहू चाहिए थी। उन्हें लगता था शरीफ लड़की उनके बेटे को संवार सकती है। यही वजह थी कि वो उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने चले थे। जब उसने ये सारी बातें वहां पर बैठे हुए लोगों को बताईं, तो दादी जान को अपने बेटे पर अफसोस होने लगा। उनके बाकी भाई भी उनसे खफा हो गए थे। ताया जान अब एक बार फिर से अकेले रह गए थे। वो महीन के पहलू में जाकर बैठा तो वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने भी एक ही रट लगाई हुई थी
کہ میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی مگر اس انسان کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ دادی جان اپنے پوتے کو معاف کر چکی تھیں، مگر وہ تھی کہ معاف کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ ارسلان خان زادہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ اب اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح خوار ہو رہا تھا۔ دادی جان بھی اپنی پوتی کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ جنہیں تکلیف اس کو ارسلان خان زادہ نے دی ہے اتنی تکلیف اس کو پہنچائے۔ ارسلان خان زادہ اس سے تقریباً 2 مہینے دور رہا تھا، مگر اس نے 4 مہینوں تک اس سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ پھر 4 مہینوں بعد دادی جان کے کمرے میں جا کر ان سے آرام سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ اس کا دل ابھی بھی ارسلان خان زادہ کے لیے مچلتا تھا۔ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، تو وہ کیسے اس کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دے سکتی تھی؟ دوسری طرف ارسلان کو یوں لگ رہا تھا جیسے اسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس نے توبہ کی تھی کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی اپنی چھوٹی سی بیوی سے کچھ بھی نہیں چھپائے گا۔ وہ اس کو جتنا معصوم اور جتنا ہلکا لے رہا تھا، مہین نے اس کو اتنا ہی تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ وہ تو اب بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ زبردستی نکاح کرنا پڑے گا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس سے پہلے مہین کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اس پر نظر کرم کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔